समर चॅनलाक तुमका सर्वांक स्वागत। हांव रवीना। आज तुमका एक अपूर्वायक रुचीक आणि पोरमोळीक कीर्ल मटन मिन्स आणि मूग कीर लायलो सांगता घालना कशें एक अपूर्वायेचें नुस्तें करचें म्हण तुमकां हांव दाखयतां। तो व्हिडिओ तुम्ही अंत विसर पळयात। थोडे इम्पॉर्टंट टिप्स हांव तुमकां शेअर करता। कीर्ल रांदपा पयले कसो तयार करचो आणि तुमकां फ्रेश कीर्ल मेळना जाल्यार मिठा गल्ले कीर्ल अंगडीनी मेळटात, तोय तुम्ही यूज करियेत। तर हे नुस्तें कशें तयार करचें म्हण आमी पळया। हे रांदप करूंक हांव रवीनाज बफत मसाला यूज करना। तुमकां हाचे पयले हांवें सांबार पिठो करची रेसिपी दिला, सो तो पिठोय तुम्ही ह्या नुस्त्याक यूज करियेत वा दुसरो खंयचोय बफत पिठो वा चिकन सुक्का पावडर आसा जाल्यार तुम्ही ह्या नुस्त्याक यूज करियेत। हमें सक्कड इंग्रेडिएंट्स तयार कर दवरला। मांस धुवन दवरला। कीर्ल कोसोर करन 3 दीस उदकांत भिजत घाला। भिजत घाल्ल्यान तातूंत आशिल्लें काणेर तशेंच कले टॉक्सिन्स आसल्यार चलतात। मूग कीर लायला आनी इल्लेशें शिनपाक पियाव, टोमॅटो, आलें तशेंच एक इल्ले लसणीच्यो बयो दाडोवन दवरलात। रवीनाज बफत मसाला यूज केला, करबेव पानो। आतां आमी रांदप स्टार्ट करया। पयलें एका तोपल्यांत 3 मेजाकुल्यार तेल घालचें। घालून 3 व्हडले पियाव कोसोर केलात। ह्या डिशाक पियाव चड घाल्ले तितलें रूच चड। पियाव भाजता आसतना हाका इल्लेशें मीठ घालता। मीठ घाल्यार पियाव विग्गी भावता। एक उडास दवरा। तुम्ही जर तर मिठाक घाल्लें कीर्ल यूज करतात जाल्यार चड मीठ घालूंक वचनाकात, तातूंत ऑलरेडी मीठ आसता। 3 तांडां बेवा पालो हांवें आत्तां घालो, परत इल्लो वेळ ते भावया। म्हजें चॅनल तुम्ही लायक, फॉलो आणि सबस्क्रायब करा। मुखार येवचे हर एक व्हिडिओज तुमकां नोटिफिकेशन दाखयता। एक सगळी लसण हांवें ताजे बयो काडून दडवून आतां हांगासर घाले आनी इल्लो वेळ भावून जाता आसतना ताका कोसोर करून दवरलो टोमॅटो आनी तशेंच इल्लेशे आल्याचे कुडके घालचे। हांवें 1.5 इंच भर आलें आनी 2 व्हडले टोमॅटो ह्या रेसिपींत हांवें यूज केला। तशेंच इल्लोसो वेळ भावया। आतां तुमी पळयत सक्कड शिंदाप भावून आयिल्ल्या उपरांत तुमी मांस घालचें। हांवें हांगा 500 ग्राम्स मटन यूज केला। मटना सांगातास आमी कीर्ल आनी कीर लायिल्लो मोगी घालचो। हांवें पयलें तुमचे कडेन सांगलें, हांगा हांवें ह्या रेसिपींत फ्रेश कीर्ल यूज केला। तुमी जर तर अंगडीतावन कीर्ल हाडटात जाल्यार तो मिठा घाल्लो कीर्ल जाल्यार इल्लोसो वेळ हून उदकांत भिजत घाला। सर्तीक खारसाण आसल्यार त्या उदकांत तें चलता। उपरांत तुमी तें कोसोर करून ह्या रांदपाक तुमी यूज करियेत। तशेंच मूग आमी घरास कीर लायला, सो तो कीर लायिल्लो मूगय हाका हांवें घालो। सो मूग घालचें कारण कीर्ल मस्त हीट जाल्ल्यान मूग आनी मटन थंडाय जाल्ल्यान तें ताका समा बॅलन्स करता। आतां मूग, मटन आनी कीर्ल बरो उकडला। मांसाचें मिन्स केल्ल्यान विग्गी मांस उकडटा, तशेंच मोगी कीर लायला आनी कीर्ल विग्गी उकडटा। आतां आमी हाका नाल्ल घालया। 1.5 कप भर हांवें नाल्ल यूज केला। सांगातास हांव रवीनाज बफत मसाला आनी रुचीक मीठ जाय जाल्यार तुमी हांगा परतून इल्लेशें मीठ घालयेत। रवीनाज बफत मसाला तुमकां मेळना जाल्यार तुमी खंयचोय तुमी यूज करचो रेग्युलर बफत मसाला हाका घालयेत। तशेंच हांवें वेजिटेबल पावडराची एक रेसिपी हाच्या पयलें शेअर केला, तो पावडर घाल्यारय बरो जाता। आनी तुमकां हांव रवीनाज बफत मसाला ऑनलायनार काणगोंक जाय जाल्यार ताचें लिंक हांव डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिता, थंयसर तुमी ऑर्डर करियेत। पिठो आनी नाल्ल भरसून जातास 5 मिनटां शिजयल्यार पुरो। उपरांत इल्लोसो वेळ थाली दांपून तशेंच उबेर शिजोवंक सोडा। नुस्तें शिजच्या मिसर हांव हुनून चपात्यो वा फुलका तयार करनासा। चपात्या बदलाक तुमकां फुगे भाकऱ्यो वा ब्रेड तुमी बुडोवंक यूज करियेत। ही डिश मस्त टेस्टी जाता। वर्साक एक पुटी म्हणी तुमी ट्राय करा। ह्या वेळार तुमकां कीर्ल मेळचो टायम जाल्ल्यान तुमी तें हाडून कुडके करून या कोसोर करून तुमी फ्रिजरांत घालून स्टोर केल्यार वर्सभर हें तुमी यूज करियेत।
रुचीक आनी स्वादिश्ट कीर्ल मूग आनी मटन मिन्स घालून रांदिल्लें सुकें नुस्तें तयार जालां। ही रेसिपी तुमी ट्राय करून पळया आनी तुमकां कशी लागली म्हण म्हाका कमेंट्सान सांगा। मुखार नव्या रेसिपी सांगता तुमकां हांगासर हांव मेळटली। परत एक पटी तुमकां देव बरें करूं।